परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य आज सांझ सत्संग उपस्थित सप्रतिनिधिगण हरिदास विवाह भाई राजक आचार्य कर्मीवृंद गुरु भाई माँ मैंने समस्त आज सांझ सत्संग आयोजन कर अति आदर डॉक्टर तरुण गुप्ता भाई सहधर्मिणी माँ परिवार संतान संतति संपर्क समस्त शांति स्वस्ति सुदीर्घ इष्ट जीवन की प्रभु श्री आतुल चरण तले प्रार्थना निवेदन करुण भाई सुंदर भाव निज कथा उपस्थापन करते सद्गुरु पुरुषोत्तम ठाकुर को लेकिन जीवन में जो उतार चढ़ाव नहीं जीवन में जो गोटे स्टेबिलिटी जो अस्थिर अवस्था स्थिर अवस्था को गमन करने वृत्तांत सी समस्त पाखे उपस्थापन करते ये स्वाभाविक ये महागुरु हरि भाई तथा मान समस्ते तरुण भाई परिवार समस्त शांति स्वस्ति इष्टफल जीवन पर परमे दातु चरण तले प्रार्थना निवेदन कले यहाँ आम गोटे प्रकार तरुण भाई निष्काम प्रार्थना दुई प्रकार प्रार्थना थाए गोटे सकाम प्रार्थना आ गोटे है निष्काम प्रार्थना। सकाम प्रार्थना कौन मोर जमी बाड़ी मोर घर द्वार मोर गाड़ी घोड़ा मोर पदोन्नति मोर पैसा पत्र इत्यादि केमी आसो से नहीं प्रार्थना करवा प्रभु को पाखे प्रार्थना करवा ठाकुर भगवान श्री राम श्रीकृष्ण हनुमान जी को पाखे प्रार्थना करवा जे मोर स्त्री मोर स्वामी जो रोग रे पीड़ित अच्छा आरोग्य हो उठु मोर अमक माली मकर्दमा फसी जाइए मत से रक्षा करूँ झीर बहार होना पात्र मिलूना पात्र भल पात्रटे मिल जाता तार बह कर दिखती इत्यादि इत्यादि निजस्व जो प्रार्थना करा जाए भगवान पाखे ठाकुर पाखे कृष्ण पाखे आम बहुत सकाम प्रार्थना और सकाम प्रार्थना सी केवे भी मंजूर करती ना यहाँ मन रखु जदि भी जहाँ भी किसी आपण मैंने पाई भल ताहा कौन ना कौन भाव निष्काम प्रार्थना हुए तो से निष्काम प्रार्थना आपंकर बंधु आपंकर कौ परिवार वर्ग कहीं शुभकांक्षी आपण प्रार्थना कर माँ आपण प्रार्थना कर हुए तो आपण मैंने जहाँ भी किसी पाई तेणुक ये जो सत्संग आयोजन करने भीतर देकी गुरु भाई हिसाब से हूँ कहीं कहार भी कौन दुर्दशा समय जिते आम प्रभु पाखे से व्यक्ति विशेष प्रार्थना कर रोगर आरोग्य हेतु तार कौन समस्यार समाधान हेतु से जाए निष्काम प्रार्थना जदि से व्यक्ति विशेषर निजर कौन सुकर्म थाए ताहले से निष्काम प्रार्थना संयोजित होई ताकू से समस्यार समाधान पथ आगे नहीं जाए जमीक जड़े रोगरे मुर्मूष अवस्था पड़ी तार जहाँ कर्तव्य परिवार वर्ग जहाँ कर्तव्य ता तो से करेंगे ही करवा उचित भल डाक्तर देखा भल डाक्तर खाना नहीं जावा औषध पत्र व्यवस्था करवा जहाँ यथासाध्य चेष्टा करवा तापरे से मनीष प्रति जार दरद थी भल पाइबा थी से मनीषर कर्म जो जो मैंने कौन ना कौन भाव में उपकृत होते से मनीषटी
जे रोगर जर्जरित जो परिवार मनुष्य जर्जरित जो प्रभु पाखे प्रार्थना करेंगे से मंगल इच्छा से रोग मुर्मूष अवस्था पड़ी व्यक्ति विशेष आशीर्वाद रूप में आसिकी उपस्थित हुए ताकू से प्रकार डाक्तर मिल जाती से प्रकार डाक्तरखाना मिल जाए से प्रकार सुविधा सुजोग अनुष्ठित हो जाए जहाँ द्वारा कि से रोग आरोग्य हो उठा ये प्रकार बहु नजरी अच्छी तेणुक निष्काम प्रार्थना आपण को बहु लोक को हाथ करने को पड़ो बहु लोक पाखे आपण भल हो उठा पड़ो आपण किसी करने को पड़ो तार मंगल आपण करने को पड़ो चिंता करने को पड़ो साहाय्य करने पड़ो सहयोग करने पड़ो ताहले कृतकृतार्थ होगी आपणकर असुविधा समय से मनुष्यटी आपण निष्काम प्रार्थना करिवो सेटा ही प्रभु मंजूर करते से निष्काम प्रार्थना को ही मंजूर करती तेणुक जेते गुरु भाई माँ मान नहीं आपण मैंने चलिए जेते पढ़ा पड़ोशी को आपण मैंने नहीं चलिए भलरे मंगलरे सेते सी आपणकर ही उठिबे सेते सी आपण में प्रार्थना करिवे और सेटा ही प्रभु मंजूर कर दियो आचार्य कहउछंती जे कोनोसी अवस्था रे बा जे कोनोसी परिस्थिति रे जदि हमको कृतकार्य होको पड़िबो ताहाले दुईटा जिनिस को लेके चलिबो गोटे हला निष्ठा आ गोटे हला एकांत से स्टूडेंट होना कहीं से डाक्तर होना कहीं से व्यवसायी होना कहीं चाष करुवा व्यक्ति होना कहीं जेकोसी फील्ड थाना कहीं ये दुईटा जिनिस बेस करी उन्नति दिगरे आगे जावाक पड़े एकाग्रता निष्ठा एवं एकाग्रता निष्ठा माने ठाकुर कहउछंती विशेष भाव में लागी रहिबा विशेष भाव में लागी रहिबा जे कोनोसी काम आपण करंतु ना कहिते सेतरे कंटीन्यूअसली आपण लागी रहिबे होय तो आज फेलुअर हेबे आपण माने आज गोटे कोनोसी नुआ आइटम टे आपण रंजनशाला रे तैयारी करबा पई चेष्टा करूछंती देखले तैयारी हेबा परे आइदर बेसी लुण पड़ी जाईछि अलुण हो जाईछि सेमते टेस्ट आसु नाही किंतु आपण छाड़ीबे नाही लागी रहिबे आपण पुनर्बार चेष्टा करिवे बार बार चेष्टा करिवे भीतर देकी आपण गोटे ना गोटे दिन तक साधी नेबे आपण से कृत कार्य होबे विशेष भाव में लागी रहिबा और एकाग्रता आसे आनंद जे कोनोसी जिनिस रे एकाग्रता आनिबा को हेले आपण का आनंद बोध थिबा दरकार मोर जदि आनंद बोध अछि रुसई करिबारे मोर जदि आनंद बोध अछि मोर व्यवसाय करिबारे मोर जदि आनंद बोध अछि मोर डाक्टर पेशारे रोगी मान को सेवा दे कि आनंद उपलब्ध करूछि वो ऑपरेशन ते करी कि आनंद बोध करूछि एकाग्रता आसीबो ही आसीबो पिलाटी जदि पाठ पढिबा तो आनंद बोध होछि ताको बडन लागु नाही ताहले एकाग्रता आसीबो ही आसीबो आ विशेष भाव लागि रहबा थिबो ता सहित निष्ठा थिबो से कृत कार्य हबो ही हबो आ से आनंद बोध आनिबा रो व्यवस्था करिबा ही शिक्षकर दायित्व से तार संस्कार तार विशेष वैशिष्ट्य को देखी चाही बुझी तब सही प्रकार परिपोषण दे कि तार आनंद भाव जागृत कर देबो पड़िबो से मैथमेटिक्स का हो से इंग्लिश का हो से साहित्य हो जहाँ किसी हो ना कहीं साइंस हो ना कहीं तार एमिति भाव में तार पाखरे उपस्थापन करिया पड़िबो शिक्षक को बापमा को तार पिलामान को पाखरे एमिति भाव उपस्थापन करिया पड़िबो जे से पिलामान को पाखरे से जिनिस अनंत होई कि ता पई गोटे आनंद बोधर सहित परिवार तार गोटे मनोवृत्ति जेमिति आसीबो तो आनंद बोधर सहित परिवार मनोवृत्ति आसी जीवो सेते बेला ऑटोमेटिक एकाग्रता सहित से हमर से लागि रहइबो आता से जदि विशेष भाव लागि रहबा थिबो निष्ठा थिबो ताले अवश्य से कृत कार्य हेबो ही हेबो तेणुकरी एकाग्रता आउ निष्ठा ताको तो कहिसथि एकानुरति तीव्रता क्रमागति ही जीवन सौंदर्य सार्थकता एकानुरति एक रे अनुरति प्रभु के प्रति अनुरति ठाकुर के प्रति अनुरति गुरु के प्रति अनुरति शिक्षक के प्रति अनुरति बापा मां के प्रति अनुरति एक रे अनुरति तीव्रता सहित काम करिबा धीमे धीमे अलस भाव में आज करी काली करी परदिन करी पकई रखा
एसबू तीव्रतार सहित काम करा पड़ो एकाग्रता तीव्रता क्रमागति करा पड़ो तो यही चलिए जीवन सौंदर्य सार्थकता आसब ही आस दीक्षापत्र कार्यक्रम नहीं कि सब जगह आलोचना चली रिसेंटली देवघर सुजोग होता आज जो मैंने आसिक पहुंचती जो प्रकार समस्या कथा उपस्थापन कर सर्वप्रथम पचारि बुझुंट तुम जगह दीक्षापत्र कार्यक्रम केमी चलती केते परसेंटेज दीक्षापत्र कार्यक्रम होती तुम से पार्टिसिपेट करुच कि ना माँ मैंने तुम मैंने पार्टिसिपेट करुच कि ना एक पचारि बुझुं आ समस्या समाधान जा तुम जा दीक्षापत्र कार्यक्रम तुम जगह जा सामिल हुआ ये सामिल होते समस्या समाधान आज मनीष खोजी पार मेदिनापुर माँ मैंने रात्रि निद होनी बोलिकी डाक्तर पाखे पहुंची निद औषध आल्प्राजोलाम जानते आम गुप्ता भाई खाऊा दीक्षापत्र कार्यक्रम आरंभ होला से माँ मैंने दीक्षापत्र कार्यक्रम सामिल हेले दिन में रोसे बासे कम यथासाध्य सबकि शेष करके अपराह 2-3 घंटा जो समय से पाती घरे न शोकी न विश्राम करके बाहर जाती ये दीक्षापत्र कार्यक्रम घरे घरे बुली जो पुराणा गुरु भाई माँ को आउ थे उदीप्त कर पुनर्बार युक्त कर इष्टप्रति ठीक समय प्रेरित हो कि ना बुझी घर समस्या कथा बुझी सुख दुख निजक सामिल कर कार्य करने भीतर देकी से डाक्तर कौन देखुं डाक्तर देखुं जे से माँ मैंने पाखक आसुना निद्रा औषध नापी आसमी आसुना एमती बुलू बुलू दिन हठात कर किसी माँ को सी पाई पचारि बुझुं कौन है आपर अनिद्रा जो असुविधा से औषध नौले आजिकल तो आप आसुना औषध नापी ना दादा जेबे तो आम दीक्षापत्र कार्यक्रम सामिल होइछु जो 2 घंटा 2.5 घंटा धरिकी आम दीक्षापत्र कार्यक्रम गाँ गाँ बुलिकी जाई कार्य करूछु से शरीर एमती भाव थकी जाऊँगी रातिर निद्रा औषधर कौन प्रयोजन पड़ूना ऑटोमेटिक खूब बढ़िया निद हो खूब भल निद हो जाऊँगी भाई आसानसोल रसीपुर गत उत्सव से आसते सुदाम भाई दीक्षापत्र कार्यक्रम पुरुलिया अयोध्या जो हिल्स अच्छी से जगह को जाइए दीक्षापत्र कार्यक्रम बुली बुली कार लेकिन जाइए बुली बुली कार्य कर रात 12टा समय मो पाक फोन आसे सुदाम भाई कि दादा और खूब चेस्ट पेन हो झाड़ी जाऊँ पूरा शरीर अवश हो जाऊँ मुंड बुली जाऊँ एमती बहुत हो अज्ञान हो इमिडिएटली पाखापाखि कौन जदि औषध दुकान अच्छी जाकि औषध नियो से औषध नियो कि कौन डाक्तखाना पाखापाखि अच्छी सी प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो जाकि कम से कम डाक्तर सहित परामर्श कर पहले 15-20 किलोमीटर पर्यंत कौन डाक्तखाना ना कौन मेडिसिन व्यवस्था ना इमिडिएटली आप चली आसतु आसानसोल से अवस्था गाड़ी चल सका आसिक पहुंचे आसानसोल घरे पहुंचिकी सी अचेत पड़ जाइए या भर देवघर को फोन जाइए देवघर आशीर्वाद आम्बुलांस नहीं आम हस्पिटाल पहुंचे आसिक पहुंचा विराट बड़ हार्ट अटाक हो बड़ हार्ट अटाक हो अचेत्रु पुणी हाथ चेतना आसी जाइए टेस्ट फेस्ट सब टेस्ट करने भर देखिए हार्टर धमनी ब्लकेज अच्छी ता भर कौन जो हस्पिटाल आसिक पहुंचती जो छाती बथा होता बहुत हूँ पेटर बथा हो छाती बथा हार्टर टेस्ट कराला एंजियोग्राफी ब्लकेज अच्छी किंतु जो पेट बथा आरंभ होती पेटर टेस्ट कराला देखा गालब्लाडर स्टोनिक इन्फेक्शन हो दुईपटे बड़ बड़ विपत्ति किंतु एमती अवस्था गालब्लाडर जे इमिडिएटली ऑपरेशन न कले न चले हार्ट धमनी ब्लकेज एमती अवस्था हुए तो किसी समय दि जापर किसी दिन दि जापर
ରିହାତି ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବ୍ଲକେଜରେ, ଔଷଧ ଦେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ, ଅପରେସନ ଇମିଡିଏଟଲି ନ କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ପେଟର ଅପରେସନ ଇମିଡିଏଟଲି ଦରକାର। ଏହା ଭିତରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଇଛି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଇମିଡିଏଟଲି ପ୍ରଥମେ ଗାଲ ବ୍ଲାଡରର ଅପରେସନ କରିନିଅ, ହାର୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରଖ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହାର୍ଟ ପାଇଁ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଗାଲ ବ୍ଲାଡର ପାଇଁ ହିଁ ଅପରେସନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଏହାର ଉଲ୍ଟା ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗାଲ ବ୍ଲାଡରର ଅପରେସନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଅପରେସନ হবে, ଯଦି ହାର୍ଟର ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ, ହାର୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆଗେ ସଲ୍ଭ ନ କରିକି ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅପରେସନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। এটা ୟୁଜୁଆଲ ଫେନୋମେନା, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ଉଲ୍ଟା ହେଇଥିଲା, ହାର୍ଟର ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖାଯିବ, କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବ ନାହିଁ, ଗାଲ ବ୍ଲାଡରର ଅପରେସନ କରାଯିବ, ତାହା କରାହେଇଥିଲା। ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଦରକାର ପଡ଼ିନି, 1 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଇଗଲାଣି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାମ କରିବା ଭିତରେ ଦେଇକି କେତେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ, ଯିଏ ନିଜେ ତାକୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଖାଲି ଟିକିଏ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମର କୀର୍ତ୍ତନରେ କରାହେଉଥିଲା, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଥା କୁହାହେଉଥିଲା, ପଞ୍ଚମହାଯଜ୍ଞ ତ ଅଛି, ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତନି ସଦାଚାର, କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯଦି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେବ, ଏମିତି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେବ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବାର ବାହାରେ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଜନ ତାଙ୍କର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଯଜନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ତାକୁ ପରିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଯଜନ। ତେଣୁକି ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିପିଏଫ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କହିଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 10% ଉପର ହେଇନାହିଁ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଜାଗାକୁ ପାଦ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି ଯଶୀପୁର ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତମ ସେଇ ଜାଗାରେ କେତେ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, 15% କର, 20% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଏତିକି ମୁଁ କହି ରଖେ, ଯଶୀପୁରର ଗୋଟିଏ ପିନକୋଡରେ 10% ପାରି ଯାଇଛି, ଆଉ 2ଟା ପିନକୋଡରେ 10% କମ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହନ କରିକି ଯଶୀପୁର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକି ୱାର୍କସପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି ଦୀକ୍ଷାପତ୍ରରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବା, ଘରକୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଯାଜନ କରିବା, ଦେଖିଛି ୱାନ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଦୀକ୍ଷାପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କୋଡ୍ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେଉଁମାନେ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, କୁହନ୍ତୁ ହାତ ଦେଖ, କରୁଛନ୍ତି କିଏ କୁହନ୍ତୁ, କେତେ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅପଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସେ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି, ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଛନ୍ତି କେତେ ଜଣ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ 8 ଜଣ, 8 ଜଣ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ମେ ବି 30, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ 30 ଜଣ 10 ଜଣ, ମାନେ 1/3, ମାନେ 30%। ଏଇଠି ଆମେ 30% ଓନ୍ଲି ଆମେ ଜାଣିଛୁ କେମିତି କରାଯିବ ବା କରିପାରୁଛୁ। ତାହେଲେ 10% 15% କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଶିଖିବାଟା ଖୁବ୍ ସହଜ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ତା ପାଖରୁ ପର୍ସନାଲି ବସିକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯଦି କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ କରିକି ପ୍ରଥମ ଶିଖିଯିବେ। ତାପରେ ଲିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଆସିଛି, ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରକୁ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଛି ଦେଓଘରକୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କୋଡ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ସେ ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ବସିକି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅପଡେଟ୍ କରିପାରିବେ। এই প্রাকটিকাল কাম করা আসন্তাকালি যশীপুর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনার যদি স্মার্ট মোবাইল নিয়ে যাবে সেটি আপনার সামিল হবে, তাহলে আপনার মানুষ সেটি ট্রেনিং দিয়াযিব, আপনার করা আপনার কিছু নম্বর দিয়ে প্রাকটিকাল সেটি করাই দিয়াযিব। আর নিজে আসিকি আপনার এই রায়রঙ্গপুরে কাম করবে, ডাড়িমারে কাম করবে, বহরদার কাম করবে, যোটি করতু না কहीं করবে আপনার, তো সেই এরিয়ার আপনার ডিপি ওয়ার্কসর পরসেন্টেজটা বড়ি চালে। ଆଉ ସେଇ ଲିଷ୍ଟରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ବୁଝିପାରିବେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅପଡେଟ୍ କରିବେ ସିଏ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ରେଗୁଲାର କରୁଛି କି ନା ସେଠି ଆସିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାର ନମ୍ବର ପକେଇବେ, ସେଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ସେଇ ଲୋକଟିର ଫ୍ୟାମିଲି କୋଡ୍ ନେଇକି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଆସିଯିବ ଯେ ଏଇ ଲୋକଟି ରେଗୁଲାର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପଠାଉଛି ମାସକୁ ମାସ। ବୁଝିଗଲେ, ଜାଣିଗଲେ, ଚିନ୍ତା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାର ନାଁ, ଫ୍ୟାମିଲି କୋଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବେ ସେଥିରେ ମାନେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଆସୁନି,
ରେଡ୍ ହେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ସେଥିରେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ ମାନେ ସେ ସ୍ଟୋରକୁ ରେଗୁଲାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଲୋକଟିର ନାମ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିଯାଇଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତାପରେ ତା ଘରକୁ ଯିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡିପି ୱାର୍କସ, ଏଇଟା ସବୁଟା ହିଁ ଡିପି ୱାର୍କସ। ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ କଲେ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଅପଡେଟ୍ କଲେ ଲିଷ୍ଟରୁ ଦେଖିଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମାନେ ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟୋରକୁ ପଠୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତା ଘରକୁ ଏତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯୋଉଟା ଦେଖିଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ହେଉନି, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ଟିକ୍ କରିଦେବେ, କ୍ରସ୍ କରିଦେବେ, ୟା ଘରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ ଯେ ଏଇ 5ଟା ଘରକୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 10 ଦିନରେ 15 ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବେ, 5 ଜଣ 7 ଜଣ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ମିଶିକି ତା ଘରକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ଯିବେ, ତା କଥା ବୁଝିବେ, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିତି ପଠାଉନି, ତା ଘରର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ତାର এই সমস্ত নেইকি তা সହିତ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ତାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସୃଷ୍ଟି କରିକି ତା ସହିତ ନିଜକୁ ଆପଣାର କରିଦେବେ, ନିଜ ଘରର ସଦସ୍ୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର, ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ହରି ଯାଇଥିଲୁ, ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ, ସେଟାକୁ ମନେ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଡିପି ୱାର୍କସର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁକରି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଡିପି ୱାର୍କସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 9ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ଦିଗରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଡିପି ୱାର୍କସ ନେଇକି ବହୁତ ସମୟ ହେଇଯିବ ନା, ଡିପି ୱାର୍କସ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସାରା ଭାରତରେ, କାହିଁକି ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଉ ଆମେରିକା ହେଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ଲାବନ ଛୁଟିଛି। এই দীক্ষাপত্র কার্যক্রম ভিতরে ଦେଇକି ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ সেই দীক্ষাপত্র কার্যক্রম দ্বারা উপকৃত ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ সেই ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତାକୁ କହିଲେ 5ଟା ଜିନିଷ ଆମର ଉନ୍ନତିର ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେ 5ଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଯଦି ଏଡ଼େଇ ଚାଲିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଯିବେ ବା ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆଗେଇ ଯିବେ। 5ଟା ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ, এটা ଜେନେରାଲ କନସାଇନ୍ସ, ଜେନେରାଲ ସମସ୍ତ ସବୁଠି ସେଇଠି ପାଇପାରିବେ ଆପଣ ଏ କଥା। ଗୋଟେ ହେଲା ଚୋରି କରିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ମାଂସାଦି ସେବନ କରିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ମିଥ୍ୟା କରିବା। এইগুড়াক যদি নেইকি আপনার চালুচ্ছন্তি তাহলে আপনার জীবন নিশ্চয় বিপর্যয় পথরে অগ্রসর নিশ্চয় বিপর্যয় পথরে অগ্রসর হচ্ছে। মাদক দ্রব্য সেবন করা, মাংসাদি গ্রহণ করা, যেতে যাবতীয় পশু পক্ষীর বধ করি যে মাংসটা আপনার সেবন করছেন তা দ্বারা কৌশি উপকার হুয়েনি। ভাবন্তি মଣିষ, বহু ডাক্তার মধ্যে ভাবন্তি, উপদেশ মধ্যে দিଅନ୍ତି মাংস ভক্ষণ করা। ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ନନ୍ ଦୀକ୍ଷିତ ଡାକ୍ତର ଉପଦେଶ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମକୁ ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିମ୍ବ ଭକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବନତି ଯୋଗୁଁ। ସେ ଯାଇକି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଦୀକ୍ଷିତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି এই তোমার হসপিটালে ডাক্তার এই মতো কি পরামর্শ দিচ্ছে। সে জানে যে মাছ মাংস খালে শরীর এই মতো মানে সুস্থ হয়ে যাবে, কি তার কাছে কি তার ইয়ে আছে, তার জন্য কিছু স্টাডি আছে, বিজ্ঞানসম্মত কিছু কারণ আছে, সেই মতো কিছু নির্দেশিত আছে, সেই মতো কিছু গাইডলাইন্স আছে যাকে নিয়ে সেই কথাটা বলছে। কিছু গাইডলাইন আছে, কৌশি বিজ্ঞান কহিছে এটা কথা হলা আমার যে গোটে ভ্রান্ত ধারণা যে মাছ মাংস ডিম্ব ইত্যাদি খাইবা দ্বারা শরীর শক্তি বৃদ্ধি পায়, শক্তি বৃদ্ধি পায় না, সাময়িক ভাবে শক্তি বৃদ্ধি পাই থাকে, কিন্তু লং টর্মরে দীর্ঘদিন ধরিক যদি দেখিবা আমি পরবর্তী সময়ে তার শরীরে মনরে এমিতি অবশ ক্লান্ত ভাব আসে যাদ্বারা সে বহু রোগরে জর্জরিত হয়ে পড়ে। মাদক দ্রব্য মদ সেবন করা,
ଯାବତୀୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଅଛି ତାର କୁପ୍ରଭାବ କ'ଣ ଆମ ଶରୀର ଉପରେ ମନ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଚର୍ଯାବୃତ୍ତିରେ ରହିବା ମିଥ୍ୟା କଥା କହିବା ମୋଟା ମୋଟା ଭାବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି এইগুড়াকে যেতে দূর আপনার নিবৃত্ত রখিপারে সেতে এতে সহজ নু নিবৃত্ত রহ এই সবুর সহজ নুহ আমার দৈনন্দিন জীবনের দেহ সহায় যাই মিথ্যা কথা কহা যদি কৌশি এমিতি গোটে সমস্যা আসিক উপস্থিত হলা দরকার আসিক উপস্থিত হলা মু যদি কাহার ধার করজ নেইছি সে লোক মাগিয়া পাই আসিলা बार बार मागुची मु देई पार नाही विभिन्न कथा सुनाउची सेते आसिकी पहुंचला दरजा फांकरू देखि देइचंती से धार करज पावना देवा पे आछि आपण पिला हमकु पठे दउ कहि दउ जे मु घरे नाही एई जो विजयटी आपण माने तार मस्तिष्क रे रोपण कले मिथ्या कहिबार सेई नै तार शिक्षा हला परवर्ती समय से शिक्षा सी अवलम्बन करके चलवा मिथ्या कहार तार सुजोग सृष्टि हो तो यही प्रकार ये जो कथाटा मुझे कहली यहाँ आम देह सहाय एड़े चलवा से निष्कृति पाइबा एत सहज नुह ताले कौन करने पड़ो जड़े गुरु पाखे जन शिष्य जाकि पहुंचे से कौन से शिष्य चाहते मत एमती मंत्र एमती साधना शिखातु जहाद्वारा कि मुझे अमक भूत व प्रेत को मो निज अधीन कर जहाद्वारा से भूत व से प्रेत मु जहाँ कहि से ताहा करिवो कथास्तु मिलगला आशीर्वाद मिलगला साधारण कथ मिलगला ताकू से जहाँ चाहूले से जिनी कहतु से भूत कहतु जहाँ को नहीं से जहाँ चाहिए से समय कि कथा जो से जहाँ चाहिए करने से भूत बा जिनी आसिक क्षणिक बेतर करदे गोटे मिनिट 2 मिनिट गोटे काम शेष कर किंतु ता भूतर गोटे कंडीशन कौन कंडीशन खाली बसी पारि ना मत कौन ना कौन काम लगे पड़ो काम न लगे तुमको मुझे उठे बस कर तुमको मुझे फोपाड़ी तुम उपद्रव कर भूतर कंडीशन या मत कौन काम देना मुझे इमिडिएटली करदेवी जदि काम न दे पार ताहले तुमको पचारि पकई जहाँ काम दे सागे सागे करदे गोटे 2 मिनिट एवं पचारुची भीषण परिस्थिति जा गुरु पाखे पहुंचले गुरु पाखे पहुंचले पहुंचिकी कहले गुरुदेव जो मते आशीर्वाद करथिले ता तो प्रगति हेची किंतु मु सब समय केमिति बिजी रखी केमिति सब समय मु काम लगे रखी तुम किसी मत चिंता कर पारुनी मो ऊपर आसिकी उपद्रव करुछि गुरुदेव का गोटे समाधान देले समाधान कौन देले कहले तू गोटे बाउंस बाड़ी पति दो घर बाहर जो तो किसी काम न से भूत को कहू ऊपर नीचे हो मैं ऊपर चढ़ तौक ऊपर चढ़ तौक काम से लगी रहा से भूत ऊपर चलला तौक ओल्ला जो तो काम दरकार से व्यवहार करूँ बाकी समय से जो बाड़ी में ऊपर तौक लगे रखी मन सेमितिया मन है से भूत ताकू जदि कौन भल कम न लगे शैतानी काम से लगी रही शैतानी काम लगिक आप पचारि फोपाड़ सब आप खराब पथर नहीं जीव आपको खाल पकईदेव आपको असुविधा पकईद मन को से बाड़ी रूपक सदगुरु पाखे लगे रखा पड़ो से नाम लगे रखा पड़ो से नाम रूप बाड़ी लगे रखा पड़ो मन को से मन रूपक भूत को आपन को से सपना सत्मंत्र प्रभुर बीज मंत्र आप लगे रखा भाभी तो सहज आप प्रत्येक दिन अभ्यास कर खूब सहज सहज भाव में यदि प्रत्येक दिन आप सकाल उठिकी कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट आप मेडिटेशन कर ध्यान कर इष्टबुद्धि कर
ଚଲାପେରେ ସବୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ବାରବାର ଜପ ଜପ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ କହିବେ, ଡକ୍ଟର ଜାଣନ୍ତି, ମ୍ୟାଡମ ଜାଣନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ, କିଛି ନେଇକି ଯାଏ? କୌଣସି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ করে କୌଣସି କିଛି ନେଇକି ଯାଏ? ଜମି ବାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପଦପି କିଛି ଯାଏ ନା। କୌଣସି ଜିନିଷ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଖୁଛୁ ଆଇସିୟୁରେ ଶିଶୁରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ମିନିଷ୍ଟର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିଆଇପି, କେହି ନାହିଁ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମେସିନ୍ ଲାଗିଛି, ଶେଷ। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ମେସିନ୍ ହେଲା, ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ଶେଷ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଶେଷ। କୌଣସି ଜିନିଷ ଯିବ ନାହିଁ ତା ସାଥିରେ। ଯିବ ଏଇ ସତନାମ, ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସତନାମ ହିଁ ଯିବ ତା ସାଥିରେ। ସେହି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସେ ଯେଉଁ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ତ୍ତ, ଅନ୍ଧକାରର ଗୃହ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଗୃହ ଭିତରେ ସେହି ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ସତନାମ ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ଆଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ ତାକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇକି ନେଇଯିବ। ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଗୃହରେ ବାଡ଼େଇ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବେ। ଆଉ ସେ ସତ୍ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସହାୟକ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ, ରାସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କରି ସେଇ ସାଧନାର ପ୍ରତି ଲାଗିଯିବ। ସେ ନାମଟାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଏକାନୁବ୍ରତି ଭାବରେ କରି ଚାଲିଥିବେ। ଚଲା ଫେରା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନାମ ଚାଲିବ। ରାଧା 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 ପୁରା ନାମ କହୁନି, ନାମ ଚାଲିବ। ନାମ ଚାଲିଥିବ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ। କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି, ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ନାମ ଚାଲିଥିବ। ତାହେଲେ ହିଁ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ନାମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିବନି। ଜଳ ଦେଖାଯିବ। କ'ଣ? ମୋର ସେଇ ଜମିଟା ପଡ଼ିଛି, ମୋର ସେଇ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ସେଇ ସୁନା ଇତ୍ୟାଦି ଅଳଙ୍କାର ମୁଁ ରଖିଥିଲି, କିଏ ନେବ? এই ସବୁ ହିଁ ସେତେବେଳେ ମଥାରେ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ। ବିବ୍ରତ, ସେ ରୋଗୀ ବିବ୍ରତ। दादा हमारा क्या होगा, हमारा बेटा का क्या होगा, मेरा वो जमीन जो था वो केस चल रहा था, क्या होगा उसका? यही सब आके उपस्थित होगा। लास्ट टाइम में यही सब आके होगा। यदि उससे ज्यादा ताठू बेसी प्राधान्य देकी आपनकर गुरु को लेके चलछंती, सत्संग को लेके चलछंती, नाम को लेके चलछंती, ध्यान को लेके चलछंती, आचार्य संग करि चलछंती, ताहले सेते बेले एगुडा को आपन मुंडरे बुझे कोन बोलियो? आचार्य देव पाखु जाइछंती, आपन नाकमंडपरे बसछंती, सत्संग करूछंती, नाम ध्यान करूछंती, इष्टवृत्ति करूछंती, ठाकुरଙ୍କ चेहरा आश्चर्य अपन पाखरे आपन जो दीक्षापत्र कार्यक्रम घुरी बुलुतले कोंडी कोन बढ़िया बढ़िया कथा सब सेडा सब आसी उपस्थित और सेठी आपनको सेही प्रभुଙ୍କର पथरे आगे सेही प्रभु आपनको से रास्ता देखि आपको हाथ धरती आगे आसंतु प्रभुଙ୍କର जो आदेश निर्देश तांकर जो इच्छा ताको परिपूर्ण करिया पे हम प्रत्येक दिन निजको संपूर्ण भाव तांकर समर्पित करके एई इष्ट कर्मरे निजको संपूर्ण भाव रे समर्पित करू। जय गुरु।